So guys, magluto ko guys ng isda guys. Adobuhin ko lang guys. Yan guys ha. Galunggong yan mga idol. Ayan, adobuhin ko mga idol. Ayan, gamitin kong sangkap mga idol. Ayan guys. Igigisa ko rin yan. Igigisa ko yan mga idol. Para mabango. Ayan guys, lagyan natin yung luya. Tapos sibuyas. Ayan, tapos lagyan na rin natin yung bawang. Haluan natin guys para maluto na guys. Ayan guys, pwede na yan guys. Lagay ko na guys ang isda guys. Ayan guys, lagay ko na yung isda. Ayan, lagyan natin guys toyo guys. Ayan. Lagyan natin yung konting suka mga idol. Tapos lagyan na rin natin yung paminta. Tapos lagyan rin natin yung dahon ng laurel para dagdag mga idol. Tapos konting lagyan ng moto guys. Lagyan ko konting tubig mga idol. Ayan guys. Tapos takpan na natin. Tingnan natin guys. Ayan guys. Ilagay ko na rin ito guys, sili guys. So, lagyan ko rin ng sili guys. Lalim natin para maluto. Tikman na natin. Ayos lang, tama lang ang lasa. Takpan natin ulit para maluto na lahat guys. Yan, tingnan natin guys, baka luto na. Ayan, luto na guys. Pwede na. Tikman natin. Ayos guys, tamang-tama lang guys. Suabing-suabe. Masarap, mabango mga idol. Ayan guys, pwede kong tuputin na po guys. Ayan, adobong galunggong. Ayan, sili lang halo, wala lang gulay mga idol. Ayan guys, thank you so much guys sa panonood niyo lang video ko guys. Maraming salamat talaga.